Bahagageessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'u sabaa tahuu wajjin shabaabaa saahiba xiyya jabaa ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan bahagageessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'u sabaa tahuu wajjin shabaabaa saahiba xiyya jabaa ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan bismillaanin jalqabatoo sagantaa bantuu dubbiif jalaan dhiisu maftaaha jabaa moohaa rahmaan abbaa rahmataa tolle khankee hedduudha yaa dirmataa dhihaa barii tola nurratti oolta furqaan buuftee dukkanarraa nu baafta falakal hamdu yaa mootii mootoota summa farfanna nuti hedduudha tolli keeti hin beeynu hanga saati qubneen badraan nu mooti nuti si shakkarreeti khajallate ziyaada nuti si shakkarreeti khajallate ziyaada bahagageessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'u sabaa tahuu wajjin shabaabaa saahiba xiyya jabaa ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan rabbii gaarii suma yoomuu dureyse horii furqaan nutti arjomte yuusee isa qabnaa nuti hin taanu kose tan nabiyyee hordofaa jirra darsee nabiyyi kheer gaajinne feense nagayaa fi rahmata dhangalaase Muhammad al-Amin irratti buuse dhiiraa dhalaa faana isaarra yaase amma qophiin dhiheeysa oduu gaariin odeeysa qaamaa qalbiin caqasaa mata duree diggise qaamaa qalbiin caqasaa mata duree diggise bahagageessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'u sabaa tahuu wajjin shabaabaa saahiba xiyya jabaa ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan nama jabaatu hadiyyaan akkanne haadha muslim jabina si arkine abbaa muslim shaakaltee hin cinqine miila isaa sakaltee hin cabsine isii fuunaan takkaa jarsii hin dhiifne haadha muslim fuudhutti hin sheenoyne harrumaa huwee bayisaati dhufne haflaan arraatan neybasaati jenne isa qurraatu mure yeroo xiqqotti bare jaartiinsaa gibti dureen saffiraayis gooteree abbaa muslim isiiti saffiraayis gooteree abbaa muslim isiiti bahagageessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'u sabaa tahuu wajjin shabaabaa saahiba xiyya jabaa ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan ustaaza Lamuddin koo baaganuu galte goobaan abbaa muslim baaga qurraa baratte jecha rabbii hunda isaa hubatte boqonnaa kee bilaash wahii taasifte itti yaaddee yeroo tee qorgodatte qiraatee torban dhoofsan xumurte barsiisuufis duruun qophii xumurte ni barsiiftaa duraanis waan baratte kana boodas jabaachuudhaaf niyyatte namatti qawta qaala ustaazii maasha Allah Alamuddin Abdallah baaguma naaf gammadde
Alamuddin Abdallah baaguma naaf gammadde isiniin baana biiftuu fi obsinaanii addan haftanne isinii fi soydaanii taariikha hojjettanii galatoomaa janna hundi barattoonni galatoomaa janna reeke hundi barattoonni baga geessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'uu sabaa tahuu wajjin shabaaba saahiba khiyya jabaa Ustaaz Alamuddin koo baaganuu galte goobaan Ustaaz Alamuddin koo baaganuu galte goobaan baga geessee janna guyyaa gammachuu maaltu gayaa jecha rabbii barachuu qiraatee torba waliin gayachuu bartee qurraa'uu sabaa tahuu wajjin shabaaba saahiba khiyya jabaa Ustaaz Alamuddin koo baaganuu galte goobaan Ustaaz Alamuddin koo baaganuu galte goobaan